बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं हूँ लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। व्यूअर्स, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखते रहें, आपको मिलती रहे, तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियो मिस ना हो सके। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें ज़रूरतमंद लोगों के साथ। तो व्यूअर्स, आज जो मैं अमल आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ, ये हाजात के पूरा होने का एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है और ये सूरह यासीन यानी कुरान पाक की दिल सूरह यासीन का अमल है। और जिस तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगी, बहुत ज़बरदस्त अमल है, बुजुर्गाने दीन का किया हुआ अमल है, बार बार का दोहराया हुआ अमल है और बहुत ज़्यादा इससे फ्यूज़ु बरक़ात जो है वो हासिल होते हैं जब इस वजीफ़े को किया जाता है। इस वजीफ़े की जिस तरीके से ये बताया गया उस तरीके से किया जाता है, फिर इसको करके फिर इसके वसीले से जब अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाता है तो वो ज़रूर मिलता है। आपकी हाजत कोई भी हो सकती है, आप किसी मुश्किल में फंसे हो सकते हैं, कोई काम रुका हुआ है, कोई काम आपकी रुकावट, बंदिश, शादी का मामला है, कारोबार का मामला है या नौकरी का मसला है, कोई रुकावट है, बंदिश है, कोई आपका मसला हल नहीं हो पा रहा, आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं जो आपका मसला हल नहीं हो पा रहा, कोई कर्ज की परेशानी में मुब्तला है, कोई रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला है, जो भी आप लोगों का मसला मसाइल है, कोई भी हाजत है, आप इस वजीफ़े को करके अपने रब से मांग सकते हैं। मैं तमाम हाजात का जिक्र इसलिए कर देती हूँ क्योंकि एक ही वजीफ़े से आप बहुत सारी हाजात का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी वजीफ़ा एक ही दफ़ा करें, एक वजीफ़ा करें और उससे हर किस्म की दुआ जो है वो एक वक्त में एक दुआ जो है एक वक्त में एक मकसद रख के आप उस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो ये आज का जो सॉलिड अमल सूरह यासीन का अमल है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, समझ के इसको अगर करेंगे, इसको पूरे यकीन के साथ करेंगे, जैसे मैं हर वीडियो में जिक्र करती हूँ कि तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द जो है, अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, या फिर कोई भी इस्तग़फ़ार का कलमा जो आपको इजी लगता है, आप लोग विर्द करते हैं, उसी को पढ़ लें और कम अज़ कम 100 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बार रोज़ाना की रूटीन बना लें। अगर ये अमल आपने कर लिया, 1000 बार रोज़ाना अस्तग़फ़ार की कसरत कर ली, तो वैसे ही बहुत सारे मामलात जो हैं वो आपके हल हो जाएंगे, बहुत सारी परेशानियां, आजमाइशें ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियों से निजात मिल जाएगी। जो लोग परेशान हैं तो परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। अगर आपने अस्तग़फ़ार के किसी भी एक कलमे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही नशिस्त में बैठ के ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे तो चलते फिरते भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर एक जगह बैठ कर आप कोई भी जिक्र करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है बजाय चल फिर के करने के। तो बाकी काम के साथ साथ दुरूद शरीफ की कसरत और ज़रूरियात यानी कि जो रूटीन वर्क है उनके साथ अगर आप जिक्र अपनी ज़ुबान के ऊपर जिक्र रखेंगे बजाय फजूल किस्म की गुफ्तगू करने से, या ऐसे ही नाजेबा कलमात समटाइम आवाज़ मतलब निकल आते हैं ज़ुबान से, उनसे अगर बेहतर है कि आप जिक्र में मशगूल हो जाए और जिक्र के साथ आप अपने काम भी करते रहे और अल्लाह का जिक्र भी करते रहे, तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर एक जगह बैठ कर उसको मामूल बनाकर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप ज़िक्र अल्लाह करना चाहे करें। लेकिन जो आज का अमल है सूरह यासीन का, जो अमल मैं आपको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, या इन्होंने इसके साथ लिखा हुआ है कि हर किस्म की हाजत के पूरा होने का एक सूरह यासीन का ऐसा ज़बरदस्त अमल कि जिसको करने से हाजत लाजमी कबूल होगी, और अगर कबूल ना हो तो क़यामत के दिन मेरा गिरबान पकड़ लिया जाए। बेशक इस वजीफे को करके आप अपनी जिंदगी का कोई भी मकसद जो है वो हासिल कर सकते हैं। और ये इसके साथ लिखा हुआ है, लेकिन और ये मैं आपको खुद कह रही हूँ कि अगर
کوئی بھی ذکر آپ اللہ کا کرتے ہیں، جب آپ اسے شروع کرتے ہیں تو آپ 1 دن کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں، 3 دن کرتے ہیں، اور کر کے آپ پھر پوچھتے ہیں کہ ہاں کتنے دن کرنا ہے، تو تھک جاتے ہیں یا عمل آپ 3 دن کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کام جو ہے وہ جیسے جیسے آپ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے کام میں آسانی پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور اگر آپ وظیفہ روک دیتے ہیں تو کام بھی رک جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ نے عمل اگر جاری رکھے تو جیسے جیسے وہ کام جس نوعیت کا کام ہوتا ہے، بعض کام بہت مشکل ہوتے ہیں، بعض کام بہت آسان ہوتے ہیں، تو آپ 3 دن عمل کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے دن کرنا ہے، تو یہ جو ہے یہ آپ کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی کمزوری، آپ کا لیزی پن ہے۔ آپ اس کو جاری رکھا کریں، تب تک جاری رکھا کریں اس وظیفے کو جب تک آپ کا کام ہو نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے 1 دن میں ہی ہو جائے، ہو سکتا ہے 3 دن میں ہو جائے، 7 دن میں ہو جائے، یا پھر 40 دن لگ جائے، یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ یہی تو دیکھتا ہے کہ انسان میں کتنا صبر ہے، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ تو صبر رکھ کے، حوصلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ وظیفہ شروع کیا کریں اور اس کو جاری رکھا کریں جب تک آپ کا کام ہو نہیں جاتا۔ اور یہ بھی سوچا کریں کہ دنیاوی کام اگر آپ کا نہیں بھی اس سے پورا ہو رہا تو آپ کی آخرت تو سنور رہی ہے نا، آپ ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس عمل کو کرنے سے آپ کی آخرت میں کوئی نہ کوئی آپ کو نیکی مل رہی ہے، آپ کے کام ہی آ جائے گا، وہ دنیا میں نہ صحیح آخرت میں کام آ جائے گا وہ اللہ کا ذکر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ لیا کریں، چھوڑا نہ کریں، مایوس نہ ہوا کریں۔ اور سورہ یاسین کا عمل ہر حاجت کے لیے ہے، حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، سفر پہ جانا ہے یا عمرے کا شوق رکھتے ہیں بعض لوگ، عمرہ یعنی ہر مسلمان کا شوق ہے کہ اس کو عمرہ جو ہے وہ نصیب ہو، تو عمرے کی نیت سے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی بیرون ملک رہنے والے لوگ پریشانی میں مبتلا ہے، وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں عمل اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے۔ 100 پرابلمز ہیں، باہر کے ملک میں رہنے والوں کو ہزاروں لاکھوں پرابلمز ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اور آپ دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ یہ عمل جو ہے اپنی کسی بھی قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے یا کوئی بھی حاجت رکھ کے آپ اس عمل کو کریں اور اسے فیض حاصل کریں۔ طریقہ آپ نے اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے کہ سورہ یاسین کا جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، یہاں تھوڑا سا آپ نے سمجھنے والی بات ہے، جو اس کے بیچ میں طریقہ دیا گیا ہے، اس کو پڑھنی سورہ یاسین 1 مرتبہ ہی ہے، لیکن جس طریقے سے پڑھنے کا کہا گیا میں آپ کو وہ طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس لیے ذرا توجہ سے پوری ویڈیو سنیں۔ اگر ایک بار میں سمجھ نہیں آتی تو اس کو ریپیٹ کر کے سنا کریں، اور تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اب سورہ یاسین کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے تو آپ باوضو ہو جائیں، اور اس کا ٹائم کو انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ ٹائم کون سا ہے، آپ کسی ٹائم پہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، فجر کے بعد کر لیں یا پھر آپ اسے عشاء کے بعد، رات آپ کے پاس پوری ہے، آپ آج کل تو ویسے بھی راتیں لمبی ہو گئی ہیں، تو کسی ٹائم پہ بھی آپ اس عمل کو خاموشی کے ساتھ شروع کر دیں، جس ٹائم پہ خاموشی ہو، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، جو ٹائم آپ کو سوٹیبل ہے، بس بیچ میں ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے سورہ یاسین کو سب سے پہلے تو آپ نے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہونے کے بعد آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یاسین کو شروع کرتے ہیں تو سورہ یاسین کا جو پہلا لفظ ہے یاسین، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لفظ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آگے سے آپ نے سورہ یاسین جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ اور ایک پوائنٹ اس کا آپ نوٹ کر لیں، سب سے پہلا پوائنٹ جو خاص اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اس میں سورہ یاسین میں 7 جگہوں پر مبین کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پوری سورہ یاسین میں 7 جگہ پر مبین کا لفظ آیا ہے، تو اس ہر مبین کے اوپر جب آپ مبین تک پہنچے، مبین تک آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ کی یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر مبین کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے پوری سورہ یاسین کے اندر، آپ نے اس آیت کو اسی طرح سے پڑھنا ہے 3 مرتبہ ہر مبین کے اوپر، یہ پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر آجیں اب آگے، جب سورہ یاسین پہلے مبین کے بعد آپ نے یہ پڑھ لی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 3 دفعہ دہرانے کے بعد جب اس کی آیت نمبر 13 پر پہنچے، ٹھیک ہے، اس میں لفظ آتا ہے مثلاً۔ اب اس لفظ پر جب آپ پہنچے تو یہاں پر بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی اس آیت
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को पढ़ना है। और इस लफ्ज़ के बाद यानी कि मसलन पढ़ने के बाद फिर आप 3 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ेंगे। फिर आगे से सूरह यासीन को आप उसी तरह से बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा शुरू करेंगे, यानी नए सिरे से स्टार्ट नहीं करनी, वहीं आगे से शुरू करनी है। फिर उसके बाद जब आप इसकी आयत नंबर पहुंचेंगे, यहाँ पर इसकी आयत नंबर है ये 38 है, तो आयत नंबर 38 का जो ये पार्ट है, यहाँ से ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, जब यहाँ पर पहुंचेंगे आप, तो यहाँ पर आपने इस आयत को जो है वो 7 मरतबा दोहराना है। ठीक है, इस आयत को 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर इसके बाद आपने अल्लाह ताला के ये 3 नाम या कदीरू, या अजीजू, या अलीमू, ये 7-7 मरतबा पढ़ने हैं। ठीक है, या कदीरू, या अजीजू, या अलीमू तीनों मिला के पढ़े, लेकिन 7 मरतबा। पहले इस आयत नंबर 38 के इस पार्ट को जो ज़ालिका से शुरू हो रही है, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, इसको 7 मरतबा पढ़ना है। फिर इसको 7 मरतबा पढ़ने के बाद ये अल्लाह ताला के 3 नाम या कदीरू, या अजीजू, या अलीमू, इनको भी 7-7 मरतबा पढ़ना है। फिर आगे आप चलना शुरू हो। फिर जब आप इसकी जो आयत नंबर 42 है, ठीक है, वहां से इसमें एक लफ्ज आएगा मिस्लिही, वो जो शुरू हो रही है व खलकना लहुम मिम मिस्लिही, ये जो लफ्ज है मिस्लिही, इसको आपने 3 मरतबा इस लफ्ज को पढ़ना है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चले, तो जब आप इसकी सूरह यासीन की आयत नंबर 58 सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पर पहुंचे, ठीक है, तो इस आयत को भी आपने 7 मरतबा दोहराना है। और इसको पढ़ने के बाद फिर आपने अल्लाह ताला के ये नाम या सलामू, या रब्बू, या रहीमू 7-7 मरतबा कहने हैं। ठीक है, इसी तरह मिला के पढ़ लें, या सलामू, या रब्बू, या रहीमू 7 मरतबा आपने ये नाम दोहराने हैं। और उसके बाद फिर आपने जो है सूरह यासीन जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। जब पूरी सूरह यासीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद लास्ट पर आपने सूरह यासीन को मुकम्मल करने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है। पहले आप सूरह फातिहा को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पढ़ के छोड़ देंगे और फिर वापस दोबारा आपने पूरी सूरह फातिहा दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। यानी सूरह यासीन को तो कंप्लीट कर लिया आपने, जो तरीकाकार मैंने आपको बताया। अगर समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट कर ले, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद फिर आपने जब पूरी सूरह यासीन पढ़ लेनी है तो फिर एंड पे आपने सूरह फातिहा को पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पढ़ना है। फिर उसके बाद दोबारा पूरी सूरह यासीन जो है सूरह फातिहा इसको पूरा पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपने छोटा दुरूद शरीफ कोई भी एक तस्बीह पढ़ लेनी है, उसकी दुरूद शरीफ कोई भी आप पढ़ सकते हैं, एक तस्बीह उसकी पढ़ ले। फिर उसके बाद आपने याद पढ़नी है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, 100 बार आप ये पढ़ेंगे। फिर आपने 100 मरतबा ये अल्लाह का नाम या ज़ल जलाल वाल इकराम ये पढ़ना है 100 मरतबा। फिर आपने 100 मरतबा पढ़ना है या अरहमर राहिमीन। और फिर एंड पे आपने 100 मरतबा पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत को भी 100 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और फिर अपने मकसद की दुआ करनी है। सजदे के टाइम पर अगर आप ये अमल कर रहे हैं कि जब सजदा अलाउ है, क्योंकि अगर आप फजर के बाद इसको पढ़ रहे हैं और सूरज नहीं निकला अभी तक, या आपके पढ़ते पढ़ते सूरज निकल भी आता है तो फिर तो आप सजदा कर सकते हैं। लेकिन अगर सूरज नहीं निकला अभी और आप फजर के बाद इस अमल को कर रहे हैं, फिर आप सजदे में नहीं। लेकिन अगर आप रात के वक्त इसको ईशा के बाद पूरी रात में जिस टाइम पर भी इस अमल को कर रहे हैं तो फिर आप सजदे में जाके अपने मकसद की दुआ करें। इंशाल्लाह ताला ये अमल बहुत ज़बरदस्त है और इसके साथ गारंटी दी गई है कि ये बहुत परफेक्ट और बहुत ही गारंटेड अमल है। अगर एक बार कोई शख्स इसको सही समझ के इसी तरीके से कर ले जिस तरीके से इसे बताया गया तो उसे फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। और वजीफ़ा करने से पहले अपने आप को 5 वक्त का नमाज का पाबंद बनाएं और तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत
کا عادی بنائیں اور درود شریف کے بھی عادی بنائیں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں ہر وقت. اور یہ بہت زبردست عمل ہے جو آج آپ سے شیئر کیا گیا ہے. کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور یہ سوچ کر آپ کریں کہ اس عمل کی برکت سے میری دنیا بھی سنورے گی اور میری آخرت بھی سنورے گی. قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ، کوئی بھی آیت، کوئی بھی کلام یا اللہ کا کوئی بھی نام جب اس کا ورد کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کیا کریں کہ میں یہ وظیفہ یا یہ میں جو ذکر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یہ اللہ کی خالص رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے وسیلے سے پھر اللہ سے مانگا کریں تو ضرور ملے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ ایک نئے وظیفے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا ڈھیر و خیال رکھیں. فی امان اللہ.